everyone, welcome back to my channel Happy Rajut. This tutorial part 3 I want to continue make a Batman look like this, okay? And this part we continue to run 16, okay? Last part 2 we already make until round 15, so right now I make a round 16. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Di video part 3 kali ini saya akan meneruskan membuat badannya Batman seperti ini, oke? Dan di part 2-nya sudah kita sampai di round ke 15. Sekarang kita buat round ke 16. Kita buat 2 SC dan invisible decrease repeat 6 times. For the round 16, I make a 2 single crochet and invisible decrease repeat 6 times. This is a 2 single crochet I already make, okay? Jadi ini seperti ini ya. Kemudian and then I make a invisible decrease. So I make a 6 times. 1 single crochet, 2 single crochet, and the next 2 stitches I make a invisible decrease. This is a twice already, and the third one, 1 single crochet, 2 single crochet, and invisible decrease. Jadi ini ketiga kali, saya buat lagi yang keempat, 1, 2, and invisible decrease. Make again, 1, next 2 single crochet, and next 2 stitches, invisible decrease. Okay, and this is the last one. Repeat 6 times, right? 1 single crochet, 2 single crochet, and the last 2 stitches. Alright, ini sudah selesai untuk round 16-nya berjumlah. For round 16 the total is 18 stitches. Untuk round 16-nya berjumlah 18 stitches. Nah, teman-teman, saya akan invisible slip stitch lagi ya. Saya kait benangnya keluar. Oke, kelihatan ya. Kemudian teman-teman, saya akan lanjutkan lagi di round ke-17 sampai 19 SC around, SC keliling untuk 3 round ke depan ini. For round 17 to 19 I make a 3 rounds single crochet around. 2 3 4 4 5. You see how it's different if we use the invisible decrease, so we can see this is a different, the first single crochet and the last single crochet right here, so we cannot put marker already, but we still see how it's different right here, okay? And we can count right here. This is the first single crochet, 1 2 3 4 5. I make a 5 already, and next continue 6 7 8 9 10 11 12 13. I'm sorry, make again 12 13 14 15 16 17. This is a 18 already, so I make a invisible slip stitch right here. Now I already make a round 17, right? Okay, continue, make again round 18, 2 more rounds. So every round you must invisible slip stitch, okay? And I'll be right back when I'm done to make a round 19, 2 more rounds. Now my friend, I already make a round 17 to 19, so we can count from here. This is a yellow one. This is a round 12 and 13. So 12, 13, and the white one is 14, 15, 16, 17, 18, 19, okay? And I'm done to make a round 19. Now I make a invisible slip stitch
to the first single crochet right here. Jadi teman-teman, saya sudah membuat round 17 sampai 19. Jadi saya akan membuat invisible slip stitch lagi. Saya keluarkan benangnya. Kemudian saya buat lagi ya round ke-20. For round 20, I make a single crochet and invisible decrease, repeat 6 times. Jadi untuk round ke-20 ini saya buat 1 SC, kemudian invisible decrease saya buat 6 kali yang seperti ini. Oke, ini invisible decrease-nya. Nah, ini udah sekali, saya buat lagi ya teman-teman. 1 SC, kemudian invisible slip stitch. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini makin mengecil, jadi saya langsung isi dakron dulu teman-teman. Gunakan pensil. Oke, kita masukin dulu. Disesuaikan dengan kakinya, jangan terlalu padat juga ya teman-teman. Nah, ini kita udah isi dakron ya teman-teman. Lanjut lagi, saya akan membuat lagi SC, kemudian invisible slip stitch ya. Tadi udah 2 kali ya, saya lanjutin lagi. Saya buat lagi single crochet. This is the third time. Ini yang ketiga kali, kemudian invisible decrease. Lanjut lagi, keempat. Invisible decrease. Lanjut lagi yang kelima, teman-teman. Maaf ya teman-teman, suara di videonya agak berisik, ada pembangunan di sini ya. Mohon maaf karena ketidaknyamanannya. Nah, ini yang terakhir, 1 single crochet and the last 2 stitches we make a invisible decrease. Okay, so I repeat 6 times already for round 20. The total is 12 stitches. Untuk round ke-20 nya berjumlah 12 stitches. Oke, nah sekarang saya akan invisible slip stitch ya teman-teman. Oke, saya kait keluar benangnya. Oke. Oh, maaf ya teman-teman, sakit di sini. Saya ulangi. Saya buat lagi. Ini udah selesai ya. Untuk round ke-21 kita buat SC keliling ya. For round 21 we make a single crochet around. 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, 5 single crochet, 6 single crochet, 7 single crochet, 8 single crochet, 9 single crochet, 10 single crochet, 11 single crochet, 12 single crochet. Okay, and make a invisible slip stitch. Jadi teman-teman untuk round 21 sudah selesai juga. Jadi 12 SC ya. Kemudian kita buat invisible slip stitch ya teman-teman. Nah teman-teman, kita akan menutup. Jadi di sini kita potong benangnya pendek saja ya, nggak usah panjang-panjang. Nanti bagian kepalanya aja kita panjangin, oke? Untuk menjahitnya. Ini saya keluarkan. Ini udah selesai. Pastikan dakronnya cukup ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah selesai, oke? Jadi tidak ada kelihatan perbedaannya di sini, bagus kelihatannya invisible slip stitch-nya. Sekarang kita tinggalkan dan kita akan membuat kepalanya ya. Now we continue to make a head with the black yarn, and I make a 6 single crochet into a magic ring. Jadi untuk membuat kepalanya saya gunakan 6 SC di dalam magic ringnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
selanjutnya saya akan this is a round, first round, so now continue to make a round 2 and make a increase 6 times. Jadi untuk round kedua saya buat increase, setiap stitch itu saya buat increase, artinya setiap stitch itu saya buat 2 single crochet. Put marker to the first single crochet. Okay. Second increase, 3 increase, 4th increase, 5th increase, and 6th increase. Okay, for round 2 we done already and completely to make a round 2. The total is 12 stitches. Untuk round 2 berjumlah 12 stitches. Now I make a round 3, I make a single crochet and increase, repeat 6 times. Jadi teman-teman, untuk round ketiga saya buat SJ, kemudian increase next stitch-nya ya. Put marker to the first single crochet. Okay, and make a 5 times more, and I will see you for the last one. Okay, now my friend, this is the last time, the last one. I make a 1 single crochet and the last stitch increase. So for the round 3 the total is 18 stitches. Untuk round ketiga sudah selesai ya, berjumlah 18 stitches. Now I make a round 4, I make a 2 single crochet and increase, repeat 6 times. Jadi untuk round keempat saya buat 2 SJ kemudian increase. Saya buat 6 kali yang seperti ini. 1 single crochet, 2 single crochet, and increase to the next stitch. Okay, and my friend, I put marker to the first single crochet right here. So 2 single crochet, right? 1, 2, and increase 2 single crochet in a 1 stitch. So the total is 4 stitches we have. Now my friend, you make again 5 more times, and I make 1 more time right here for the last one. Okay, now my friend, I'm back for the last one to the make a round 4, 1 single crochet, 2 single crochet, and the last stitch I make a increase. So I'm completely to make a round 4. Now the total for round 4 is 24 stitches. Untuk round keempat berjumlah 24 stitches. Now I make a round 5, I make a 3 single crochet and increase, repeat 6 times. Jadi teman-teman, saya buat round 5, saya buat 3 SJ ya, 1 SJ, ini 2 SJ, 3 SJ. Kemudian saya akan kasih penanda dulu di SJ pertama ini. Oke, setelah saya buat 3 SJ ini, saya kasih penanda di SJ pertama. Kemudian the next stitch-nya saya buat increase ya teman-teman. Jadi seperti ini, 3 SJ kemudian increase, buat lagi 5 kali lagi, nanti saya ketemu di sini. My friend, you make 5 more times and I be right back right here for the last one. Okay, I back my friend and I make again for round 5. I make a 3 single crochet for the last one. 1 single crochet, 2 single crochet, and 3 single crochet, and the last stitch I put increase, 2 single crochet in a 1 stitch. Now I'm done to make a round 5. The total for the round 5 is 30 stitches. Untuk round kelima berjumlah 30 SJ atau 30 stitches. Now I make a round 6, I make a 4 single crochet and increase, repeat 6 times. Jadi teman-teman, sekarang kita akan membuat round ke-6. Kita buat 4 SJ, kemudian increase, kita buat 6 kali. Ini, this is I make a first single crochet. Ini sudah 1 SJ, SJ pertama ya. Kemudian 2 SJ, 3 SJ, 4 SJ, kemudian increase. Now my friend, make a 5 times more and I be back right here for the last one. Jadi teman-teman buat lagi 5 kali lagi, nanti yang terakhir ini kita ketemu. Oke, nah teman-teman, sekarang saya kembali lagi untuk membuat yang terakhir kali. Untuk round ke-6 nya, I make a 4 single crochet and increase, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, and the last stitch I make a increase, 2 single crochet in a 1 stitch.
Now my friend, for round 6 the total is 36 stitches. Untuk round 6 berjumlah 36 stitches. Sekarang saya akan membuat round 7. Saya buat 5 SC kemudian increase. For round 7 I make a 5 single crochet and increase, repeat 6 times. Jadi buat 6 kali ya teman-teman. Saya kasih contoh dulu. Ini SC pertama, kemudian next stitch SC kedua, next stitch SC ketiga, next stitch SC keempat, next stitch SC ke 5. So 1 2 3 4 5 and the next stitch increase 2 single crochet in a 1 stitch. Now my friend, you make a 5 times more and I will be right back for the last one. Jadi teman-teman buat lagi ya, seperti biasa buat lagi 5 kali lagi dan nanti saya akan jumpa lagi di sini yang terakhir kali. Now my friend, I'm back. I make a last one. For the round 7 I make a 5 single crochet and increase. 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, 5 single crochet, and the last stitch I make an increase. Okay, now I'm completely to make a round 7. The total for round 7 is 42 stitches. Untuk round ke-7 berjumlah 42 stitches atau 42 SC. Now my friend, I make a round 8 to 13 for 6 round SC around. Oke, jadi teman-teman saya buat dari round ke-8 sampai ke round 13 sebanyak 6 round saya buat SC keliling atau SC around. Jadi saya kasih penanda dulu ya teman-teman. Jadi saya kasih contoh dulu teman-teman untuk round ke-8 nya seperti biasa SC keliling, berarti kita setiap stitch itu kita isi 1 SC. Ini 3 4 5 6 7 8 9. Jadi teman-teman untuk round ke-8 itu berjumlah 42 stitches. Jadi sama ya, sampai dengan round ke-13 itu masing-masing roundnya itu berjumlah 42 stitches. Now my friend, continue make again. So make a 5 rounds more and I'll be right back, okay? After I'm done to make a 5 rounds more. So every round the total is 42 stitches and I'll be right back, okay? Now my friend, I already done to make a round 8 to 13, so we can count from here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So I'm completely to make a round 8 to 13. Now I'm continue to make a round 14. Jadi teman-teman udah selesai ya round ke-8 sampai round ke-13. Sekarang saya akan membuat round ke-14. For round 14 I make a 5 single crochet and invisible decrease, repeat 2 times and then I make a 2 single crochet. Okay? Jadi saya buat dulu ya teman-teman untuk round ke-14 nya ini saya buat 5 SC. Saya kasih penanda di SC pertama ini. Lanjut lagi 2 SC, 3 4 5. Lalu saya kasih buat invisible decrease. Invisible decrease-nya saya kayak benang yang di front loop ya teman-teman, seperti ini. Kemudian di sebelahnya juga yang di front loop, keluarkan 2, keluarkan 2. Nah, buat lagi 5 SC 1. Jadi kita buat 2 kali yang seperti ini. 2 3 4 5. Kemudian buat invisible decrease. Keluarkan 2. Nah, ini lalu saya buat lagi 2 SC, 1 SC, kemudian 2 SC.
Nah, untuk ini SC yang kedua ini saya ganti warna jadi warna krim karena saya akan membuat bagian sininya. Oke, jadi di sininya saya akan membuat. Nah, saya ganti warna krem, saya tarik keluar seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya tarik benang warna hitamnya, lalu saya akan menggunakan benang print membuat 3 SC, kemudian decrease, kemudian 5 SC, decrease, 4 SC. Oke, jadi saya buat dulu ya teman-teman. For I use the cream color yarn and I make a 3 single crochet. 1, 2, 3 single crochet, and then I make a invisible decrease for the next 2 stitches. Jadi saya buat invisible decrease di 2 stitch berikutnya, kemudian saya buat lagi 5 SC. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya buat lagi invisible decrease. Saya buat invisible decrease, kemudian saya buat lagi 4 SC ya teman-teman. 1, 2, 3. Yang 4 ini saya ganti warna ya, jadi digantung seperti ini. Saya gunakan benang warna hitam, saya kait keluar benangnya. Oke, dan di sini saya akan memotongnya. Jadi di sini boleh kita langsung potong saja ya teman-teman, karena di sini benang hitamnya sudah tidak terpakai. Jadi saya potong dulu bagian sininya. Kemudian untuk 4 SC yang terakhir ini saya gantung, lalu saya gunakan benang warna hitam, saya kait keluar ya, seperti ini. Kemudian saya sedikit tarik benang kremnya. Saya akan lanjutkan lagi membuat 1 SC di stitch berikutnya, lalu saya buat lagi invisible decrease, 1 saja ya teman-teman, invisible decrease. Kemudian saya buat lagi 5 SC. 1, 2, 3, 4, 5. And the last 2 stitches I make a invisible decrease. Jadi untuk 2 stitch berikutnya saya buat invisible decrease. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. For round 14 the total is 36 stitches. Oke, jadi teman-teman untuk round 14 ini sudah selesai dan totalnya adalah 36 stitches. Sekarang benang yang warna krim ini kita potong juga ya, nanti kita akan memakainya. Oke, saya potong dulu ya. Nah, teman-teman, kita lanjutin lagi dengan menggunakan benang warna hitam. Kita buat round 15. For round 15, now my friend, I continue make again round 15. So I make a 4 single crochet and invisible decrease, repeat 2 times, and then 2 single crochet with the black yarn. Jadi teman-teman, saya buat di round 15 ini saya buat 4 SC, kemudian invisible decrease, buat 2 kali yang seperti ini, kemudian 2 SC lagi. Jadi kita gunakan benang warna hitam ya. 1, 2, 3, 4, kemudian invisible decrease. Buat lagi 1 single crochet, 2 single crochet, 3, 4, kemudian invisible decrease. Lalu 2 SC ya, 1 SC, kemudian 2 SC saya gantung seperti ini, lalu saya ganti warna krem lagi ya teman-teman. Saya kait benang warna krem, sedikit tarik benang warna hitamnya, kemudian
saya akan menggunakan benang krem. Saya buat ya, saya buat 2 SC. Oke, ini kelihatan ya teman-teman, saya buat di sini 2 single crochet, kemudian decrease, kemudian 4 SC, decrease, dan 4 SC. Use the cream color yarn, I make a 2 single crochet, decrease, 4 single crochet, decrease, and 4 single crochet. Jadi saya buat 1 single crochet, kemudian next 2 single crochet ya. Kelihatan ya teman-teman. Kemudian decrease. Empat SC, 4 single crochet, 1, 2, 3, 4. Lalu saya buat decrease lagi, invisible decrease, and make again 4 single crochet, 1, 2, 3. Now I'm change color again. I cut the black yarn right here. Jadi saya potong dulu benang warna hitamnya. Kemudian saya for the last 4 single crochet, this is 4 single crochet, use the cream color and not finished yet, so I'm change color the black one. Jadi saya ganti warna ya di 4 SC yang terakhir ini, seperti ini. Ganti, sedikit tarik yang krem sama hitam, and then I make again, use the black color yarn, make a invisible decrease. Jadi menggunakan benang hitam, sorry. Jadi saya sedikit tarik ya, saya buat invisible decrease. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian buat lagi 4 SC ya, menggunakan benang warna hitam. 1, 2, 3, 4. Kemudian saya buat lagi invisible decrease untuk yang 2 stitch into the next 2 stitches. We make a invisible decrease for the last 2 stitches. Now for round 15, the total is 30 stitches. Jadi untuk round ke 15 ini totalnya 30 stitches. Kita potong benang warna krem. Kita lanjut menggunakan benang warna hitam ya. So we continue to make a round 16. We make a 3 single crochet and invisible decrease, repeat 2 times and 2 single crochet again. Jadi untuk round 16 kita buat dulu 3 SC dan invisible decrease, repeat ulang 2 kali, kemudian kita buat 2 SC lagi. Oke. 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet. Bisa kita kasih penanda, put marker to the first single crochet, so we already make a 3 single crochet and then make a invisible decrease. Make again one more time. 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, and invisible decrease. Kemudian kita buat lagi 2 SC. 1 single crochet, 2 single crochet. Sorry, 2 SC-nya, 2 single crochet, and we make a change color. Tarik benang warna hitamnya. Use the cream color yarn. And make a 1 single crochet. Jadi kelihatan ya teman-teman. Sini
kita sudah buat. Saya ulangi ya teman-teman. Jadi kita buat satu SC dulu dengan menggunakan benang krim, kemudian buat decrease, invisible decrease satu kali, lalu buat 3 SC, 1 2 3, kemudian kita buat invisible decrease lagi, I make again invisible decrease, kemudian kita buat lagi 3 SC, 1 2 3. Kita ganti warna ya teman-teman. Jadi di sini kita potong benang warna hitamnya dulu. Lalu di sini kita masukin benang warna hitam, tarik, dan kita akan buat lagi menggunakan benang warna hitamnya. Kita buat decrease, teman-teman perhatikan ya, ini saya tarik sedikit, kita buat invisible decrease, kemudian kita lanjutin lagi 3 SC ya teman-teman. Jadi benang-benangnya kita simpan di belakang. 1 SC, 2 3, kemudian kita buat lagi decrease ya. Setelah buat invisible decrease, kemudian kita lanjutin lagi buat 3 SC dengan menggunakan benang warna hitam. 1 2 3, and use the black color, make a 3 single crochet, and then the last 2 stitches we make a invisible decrease. Jadi di 2 stitch berikutnya kita buat invisible decrease. Jadi ini yang terakhir ya. Kemudian the total for the round 16 is 24 stitches. Untuk round ke 16 ini berjumlah 24 stitches. Jadi seperti ini sudah kelihatan ya teman-teman. Lanjut lagi kita buat round. Jadi kita potong dulu untuk benang remnya. Kita gunakan lagi benang warna hitam. Round 16 total berjumlah 24 stitches. Jadi untuk round ke 17 saya buat lagi 2 SC, kemudian decrease buat 2 kali, kemudian buat lagi 2 SC, gunakan benang warna hitam. Saya mulai buat dulu ya. Ini 1 single crochet, kemudian next 2 single crochet, kasih penanda ya teman-teman. Kemudian buat lagi invisible decrease. Jadi buat lagi yang seperti ini 2 kali, 1 single crochet, make a 2 times 2 single crochet, and next
2 stitches we make a invisible decrease. Kemudian kita buat lagi 2 SC ya, jadi make a 2 single crochet, 1 single crochet and 2 single crochet, tapi kita ganti warna, change color. Change screen color. Lalu kita tarik ya teman-teman, kita tarik benang warna hitam dan benang warna kremnya. Kemudian kita akan menggunakan benang krem, kita buat invisible decrease. Buat invisible decrease, kait benang, kemudian kait benang lagi, lalu kita keluarkan 2, kita tarik, kemudian kita buat lagi 2 SC, 1. Nanti patternnya saya tulis ya teman-teman, gak usah khawatir ya, teman-teman bisa mengerjainnya dengan gampang. Ini 2 single crochet, kemudian decrease, kita buat lagi ya decrease, kita singkirkan benang ini, kita buat lagi decrease. Oke, kemudian kita buat lagi 2 SC, 1. Nah ini kita potong benang dulu, benang warna hitamnya ini. Nah kita buat SC nya kita ganti warna ya teman-teman. Untuk SC keduanya gantung, kita ganti warna lagi, ganti warna hitam. Kita tarik krem dan hitamnya, kemudian kita buat lagi gunakan benang warna hitam, kita buat invisible decrease. Oke. Ini ya teman-teman, kait benang lagi yang di sebelah. Oke, di sini kita tarik benang warna krem dan hitam, kita selip ya. Maaf jadi bingung kelihatannya ya, semoga ngerti ya teman-teman ya. Kalau sudah biasa mengikuti video saya mungkin sudah paham. Jadi kita buat invisible decrease kayak benangnya yang di 2 stitch berikutnya. Ini udah selesai invisible decrease nya. Sekarang kita akan buat 2 SC, hitam lagi warnanya jadi agak sulit kelihatan. Kita buat 2 SC, 1, 2, kemudian sisanya ini 2 stitch ini kita buat invisible decrease ya teman-teman. Kelihatan ya, semoga kelihatan ya, jadi lebih mudah untuk mengikutinya. Nah ini sudah selesai untuk round berikutnya, jadi di dalam ini tidak masalah teman-teman ya, tidak masalah yang sedikit. Now my friend, for the last decrease I change color. Okay, but this is I cut first for the cream color, and now for the last decrease I change the white color. So let's see, we make a like this. Jadi teman-teman, untuk 2 stitch ini kita buat decrease nya seperti ini dulu ya, kemudian kita ganti warna putih. Kemudian kita tarik benang hitamnya, and we continue to make a round
17. So for round 17, the total is 18 stitches. Now I make a round 18, I make a single crochet and decrease, repeat 6 times. Jadi untuk round 17 berjumlah 18 stitches. Sekarang saya akan membuat round ke 18. Saya buat 1 SC, kemudian decrease. Jadi seperti ini, 1 SC saya tarik ya, kemudian decrease, gunakan benang warna putih sekarang ya. Kita selipkan dulu benangnya supaya tidak terbuka nanti, biar tidak terlepas. Oke. Jadi visible decrease-nya kayak benang yang di front loop ya. Nah ini sudah. Kemudian kita buat lagi 1 SC, lalu kita buat lagi invisible decrease, slip lagi benangnya. Nah ini udah 2 kali. Selanjutnya saya buat lagi ya 1 SC, kemudian buat lagi invisible decrease 3 kali ya, buat lagi. Jadi makin mengecil ya teman-teman, karena kita buat decrease pengurangan stitch, jadi dia makin kecil. Satu single crochet lagi, kemudian kita buat visible decrease ya. Nah teman-teman, buat lagi yang terakhir 1 single crochet, kemudian invisible decrease untuk 2 stitch terakhir ini ya, kelihatannya. Nah ini udah selesai untuk round 18 nya. Kita langsung potong benang warna hitam, lalu kita akan masukkan benang-benang sepertinya seperti ini, masuk ke dalam saja. Lalu kita akan buat slip saja ya teman-teman, slipnya yang biasa di SC pertama ini. Ini SC pertamanya ya. Lalu kita potong benangnya, sisakan panjang, nanti kita akan jahit ke badannya. Oke. Tarik keluar, lalu kita isi dakron di dalam. Jika sulit kita gunakan gunting. Now my friend, I already put ribbon wheel. Next, I want to continue to part 4. So for the part 4, I want to continue to make raincoat like this. Okay, see you for the next part 4. Thank you for watching. Happy watching. Muchas gracias. Stay happy and take care. Bye bye.